Good morning guys! Welcome to my vlog. Panibagong araw, panibagong update na naman sa alaga nating kalapate. Bali, pinakawalan mo natin yung YB doon. Oh. Patambay lang guys. Tapos na naman yung alaga nating isa. Papalikuan ko muna sila dyan guys. Oh. Yan. Bali, ang lagayan na yan, may tubig yan guys. Maliligo na yan sila mamaya. Let's go!